ये क्या बकवास है? मैं ये ज़बरदस्ती का निकाह हरगिज़ नहीं करूँगी। वो इसके मुतालबे पर सीख पा हुई थी, क्योंकि आपके भाई के साथ मैं कतई अपनी लाडली बहन की खुशियों पर रिस्क नहीं ले सकता। तो आप मुझे ज़मानत के तौर पर अपने निकाह में लेना चाहते हैं? हमारे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और आप तो हैं भी 2 बच्चों की माँ, तलाक याफ्ता। इसके लाख इनकार के बावजूद भाई की खुशी की खातिर इसे ये वट्टे-सट्टे की शादी की कुर्बानी देनी पड़ी थी। मगर वो जिस मिजाज का शख्स था, वो शादी सिर्फ एक डील थी। आप मेरे करीब नहीं आ सकते। बीवी है मेरी, इस रिश्ते का हक तो अदा करना होगा। इसकी कलाई थाम कर नजदीक करता भाई, वो सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई थी। सामने बैठे अपने भाई को देखकर पुकार बैठी, जी मेरी जान कहो। वो पूरी तरह इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। वो इसकी लाडली और नाजुक अली बहन थी। इनमें 10 साल का एज गैप था, लेकिन वो इसे बच्चों की तरह चाहता था। हया ने तजव्वुज की कैफियत में अपने भाई को देखा, जो इसकी जानिब पूरी तरह से मुतवज्जा था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हर बार कोई झिझक इसे रोक देती थी। वो अपने भाई के सामने कैसे कहती कि वो कुछ खास नहीं भाई। वो मैं पूछ रही थी, आप आज फ्री हैं तो कहीं बाहर चलें? उसने बात ही बदल दी थी। वो इसे देखने लगा, जानता था वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रुक गई। आज नहीं तो कल वो इसे बता ही देगी। बात क्या है? वो अपनी कोई बात इससे ज्यादा देर नहीं छुपा सकती थी। हाँ, क्यों नहीं, कहीं भी कहो, चलेंगे। उसने मुस्कुरा कर कहा। वो भी मुस्कुरा कर रह गई। अंदर ही अंदर वो परेशानी का शिकार थी। इसे जल्द से जल्द अपना काम करना था। भाई से बात करनी थी, जैसे वो जानती थी। वो शीशे की मेज को देखते हुए सोच रही थी। वो इसके भाई इसे देखते हुए अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था, इसे क्या बात करनी है। वो दोनों डिनर करने के बाद एक मशहूर और महंगे होटल में आए थे। जहान सिकंदर ने हया को परेशान देखकर पूछ ही लिया, क्या बात है गुड़िया, तुम मुझे बता सकती हो? तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारा भाई बिना जज किए तुम्हें सुनता है। इसके एतमाद देने पर वो पहलू बदल कर भाई को देखने लगी। भाई, वो मैं यूनी वो अभी सोच सोच ही रही थी कि कैसे बताए। यूनी में किसी को पसंद करती हो? इसने बात को समझकर सर हिलाते कन्फर्म करना चाहा। जी भाई, लेकिन आपको, वो हैरान होती पूछ बैठी। कैसे, क्या तुमसे अच्छे से वाकिफ हूँ और जानता हूँ कब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, इसलिए मैंने नतीजा अखज़ कर लिया था। क्या बात है? इसने मुस्कुरा कर कहा, आपकी शादी का तजुर्बा शायद मेरे काम आ गया है। इसने मुस्कुरा कर कहा तो वो सिर झटक कर रह गया। कौन सी शादी है यार? वो शादी जो 3 माह 10 दिन चली और मुझे मायूस करके छोड़ गई। इसने सवालिया नजरों से अपनी छोटी बहन को देखा। भाई, आप परेशान क्यों होते हैं? आप मुझे हुक्म दें, मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। इसने आंखें घुमाते हुए कहा, कोई मत ढूंढो प्लीज, मैं बस अब शादी ही नहीं करना चाहता हूँ। और मुझे वो बताओ जिसके लिए तुम परेशान हो। पता है ना, तुम्हारे भाई तुम्हारी परेशानी नहीं देख सकता। इसने ऐप चढ़ा कर पूछा तो वो इसे देखते सर हिलाने लगी। जी भाई, मुझे मालूम है। मैं आपको कल इससे मिलवा दूंगी। मेरा क्लास फेलो है और हम एक दूसरे को 4 साल से जानते हैं। आपकी इजाज़त के बाद ही आगे फैसले में आसानी होगी। लेकिन मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। शायद वही मेरे लिए पहला और आखिरी इंसान हो। इसने क्लियर कर दिया था कि वो इसके सिवा किसी से भी शादी नहीं कर सकती है। वही इसकी पहली और आखिरी मोहब्बत है। सिकंदर को लगा इसके पास सब इख्तियार था, बस ना कहने का इख्तियार हया ने इससे ले लिया था। वो इसे देख कर रह गया। अगले दिन वो यूनी में फ्री पीरियड में बैठे थे। जैन इसके साथ था और अपने घर की बातें इससे शेयर कर रहा था, जिसे हया दिलचस्पी से सुन रही थी। वो अपनी बहन की वजह से परेशान था, जो तलाक के बाद घर रहती थी और लोग इसको उल्टा सीधा कहते थे। वो अपनी बहन को खुश देखना चाहता था, लेकिन इसके माँ-बाप के एक गलत फैसले ने इसकी ज़िंदगी तबाह कर दी थी।
ज़ैन, मैंने भाई को बता दिया है, वो किसी भी दिन और वक़्त तुमसे मिलने आ सकते हैं। इसने अचानक से ज़ैन को कहा, तो वह इसे देखने लगा। क्या? इसे सटपटा कर पूछा। अगर तुम्हारे भाई ने इनकार कर दिया फिर हया? वह सदमे से पूछने लगा। दोनों का डर एक ही था। नहीं करेंगे, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं इन्हें मना लूँगी। तुम जानते हो ना, मैं इनसे कुछ भी मनवा सकती हूँ। इसने बालों को पीछे करते हुए एक अदा से कहा, तो वो हँस पड़ा। बस हमारे क्लास डिफरेंस की वजह से इनकार बन सकती है, वरना मैं चालाक और हैंडसम हूँ। तुम्हें ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा? इसने मुस्कुरा कर पूछा, तो हैरा मुस्कुरा दी। मोहब्बत में कुछ भी देखा नहीं जाता है, और मुझे तुम्हारी क्लास से कोई मसला नहीं है। शादी मुझे करनी है, भाई को नहीं। इसने कदरे खफगी से कहा, तो वो मुस्कुराते इसका हाथ थाम लिया। इतने में हया का फ़ोन बजने लगा। भाई की कॉल है। इसे फ़ोन रिसीव करने से पहले बताया तो ज़ैन ने अपने हाथ दूर कर लिए। जी भाई यही है मेरे साथ। आप आ जाएं, हम कैफ़े में हैं। इसने कहते हुए फ़ोन बंद किया तो ज़ैन सवालिया नज़रों से इसे देखने लगा। भाई यूनिवर्सिटी के बाहर आए हुए थे। मुझे कॉल करके पूछ रहे थे, आज मिलने आ जाऊं कि नहीं? तो मैंने कहा आ जाएं। इसने बताया और गेट की जानिब देखने लगी। और 10 मिनट बाद सिकंदर अपनी मकरूर चाल चलता इसके सामने मौजूद था। ज़ैन थोड़ा सा नर्वस था। इसने हाथ मिलाया और दोनों आमने सामने बैठ गए। सिकंदर मुख्तलिफ सवाल करता ये समझ गया था इसकी कोई जॉब नहीं है, और ना ही वो माली तौर पर इतना खुद मुख्तार है कि वो इसकी बहन को खुश रख सकता। लेकिन इसकी बहन के चेहरे पर फैली हुई खुशी देखकर सिकंदर को मना करना मुनासिब न लगा। इसने दूसरा हल तलाश करने के लिए सोचा कि वो अपनी बहन की खुशी की खातिर कुछ भी कर सकता था। इसको अपनी बहन मुकम्मल तौर पर इसके साथ फ्यूचर में खुश नज़र नहीं आ रही थी, और वो जिस लाइफ़स्टाइल की मालिक थी, इसे ज़ैन को बनाने के लिए एक पूरी ज़िंदगी चाहिए थी। और ऊपर से मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा मसला, पूरी फैमिली एक साथ रहेगी, अलग घर में नहीं रह सकती। भाई, ज़ैन को अपनी बहन भी वैसे ही प्यारी है जैसे आप मुझे प्यार करते हैं। इसने यूनी से रास्ते पर सिकंदर को बताया तो वो इसे देखने लगा। शादीशुदा है? इसने माथे पर बल डाले पूछा। तलाक याफ्ता हैं, और ज़ैन इनकी वजह से बहुत परेशान है। आपको मालूम है, मिडिल क्लास हो या अपर क्लास, तलाक एक गाली होती है। बस इसी वजह से सरवाइव कर रही हैं। इसने अफसरदगी से बताया था कि सिकंदर सोच में डूब गया। इन सबको इतवार को घर पर इनवाइट कर लो गुड़िया, मैं पूरी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। इसे कहते हुए हया के सर पे हाथ रखा था। वो मुस्कुराने लगी। जी भाई, इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो हद से ज़्यादा खुश थी, और फ़ौरन ही ज़ैन को मैसेज करने लगी कि भाई ने इतवार को पूरी फैमिली को इनवाइट किया है। दूसरी जानिब से भी खुशी का इज़हार किया जा रहा था। सिकंदर मुसलसल सोचों में मसरूफ़ था। आप ही, वो जैसे ही घर पहुंचा ऊंची आवाज़ में पुकारने लगा। बोलो ज़ैन, क्या हुआ है? इसे किचन से निकलते हुए पूछा। इसके हाथ में हांडी का चम्मच था। वो खाना बना रही थी। आप ही, मैंने आपको बताया था ना हया के बारे में। इसके भाई ने हमें इतवार को इनवाइट किया है। हम सबको जाना है इतवार को, प्लीज़ आप मामा बाबा को मना लेना। इसने जामिया का हाथ थाम कर मिन्नत भरे लहजे में कहा था कि वो इनकार न कर सकी थी। मैंने तुम्हें बताया था ज़ैन, हमारी और इनकी क्लास में बहुत बड़ा फ़र्क है। हम जो काम अपने हाथ से करते हैं, इनके घर मुलाजिम करते हैं। तुम जानते हो, हया के लिए कितना मुश्किल होगा सब कुछ करना। इसने ज़ैन को समझाने की कोशिश करते हुए बताया था। हया को सब मालूम है आपी, हमने मोहब्बत किसी स्टेटस को देखते हुए नहीं की थी। आप जानती हैं ना, मोहब्बत कभी भी किसी से भी हो जाती है, और वो इतनी प्यारी है, मैं स्टेटस को देखकर भी खुद को ना रोक पाया। अगर वो ना मिली तो शादी वगैरह को भूल जाएं। इसने साफ और वाज़ेह लफ्ज़ों में समझा दिया था। मामू, 3 साला बच्चा इसके करीब आया। हाँ मामू के भांजे, इसने नन्ही से चेहरा चूम कर कहा तो वो इसे किस करने लगा। मामा मुझे खिलौने लेकर नहीं दे रही हैं,
और हर वक्त मसरूफ़ रहती हैं। आप प्लीज़ मेरे साथ खेलें ना। ज़ामिया तो वापस किचन में घुस गई थी और ज़ेन ने इसे गोद में उठा लिया था। ज़ामिया की 1 साल पहले तलाक हुई थी। इसका एक 3 साल का बेटा और 1 साला बेटी थी। दोनों में घन चक्कर बनी ज़ामिया जॉब भी करती थी। इसके बच्चों को इसके माँ-बाप सँभाल लिया करते थे। वो जॉब से वापस आकर काम करती थी। आजकल इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो किचन और जॉब को देखने में मसरूफ़ थी। ज़ामिया जब तक बाहर आई, इसकी 1 साला बेटी परीशे उठ गई थी। इसने फीडर इसको थमाकर अपने बेटे अली को ढूँढा और वो ज़ैन के कमरे में था। वो सुकून से बैठी अपने अम्मा-अब्बा से ज़ैन के मुतालिक बात कर रही थी। वो परेशान हो गए थे, इतनी रिच फैमिली का सुनकर। लेकिन ज़ामिया ने समझाया कि वो दोनों एक-दूसरे से मोहब्बत करते हैं और आपने बिना मोहब्बत की शादी का अंजाम तो देख ही लिया है। 2 साल किसी के साथ रहकर भी मोहब्बत नहीं हो सकती थी। वो जब माँ बनने वाली थी, परीक्षा को जन्म देने वाली थी, तभी इसकी तलाक हो गई थी और वो वजह बस इतनी थी, इसके शौहर को इससे मोहब्बत न थी, बस एक हक था जो वो अदा कर दिया करता था। इसने तलाक के फ़ौरन बाद अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली थी। ज़ामिया 28 साल की थी और 2 बच्चों की माँ। इसने सोच लिया था वो कभी भी शादी नहीं करेगी। इसकी सोच और इरादे जल्द ही टूटने वाले थे। सामिया, ज़ैन और इसके माँ-बाप सब इतवार की शाम सिकंदर के घर मौजूद थे। इसके माँ-बाप ने परेशानी से एक-दूसरे को देखा था, जबकि सिकंदर की नज़रें सामिया और इसके बच्चों पर थीं। वो मुकम्मल तौर पर हर चीज़ से बेनियाज़ अपने दोनों बच्चों में गुम थी। इसकी बेटी इसे बहुत तंग करती थी, चलना सीख रही थी और 1 मिनट अपने पाँव को आराम नहीं देती थी। चीज़ें पकड़-पकड़ कर चलना चाहती थी। जामिया परेशानी से बस इसे देखती और जिसे गिरने लगती, इसे थाम लेती। हया ने इसके होने वाले सास-ससुर सवाल कर रहे थे। ज़ैन मुस्कुरा रहा था। इन्हें हया बहुत पसंद आई थी और आती भी कैसे ना, वो थी ही इतनी प्यारी कि किसी को भी पसंद आ जाती। हया को पसंद कर लिया था और ज़ैन ने कह दिया था, वो बस हया से ही शादी करेगा, वो मेरे साथ रह लेगी। लेकिन सिकंदर इसको बहुत सी परेशानियां लाहक थीं, जिसे वो अल्फाज में बयान नहीं कर पा रहा था और चाहता था हया इसकी बात समझ जाए। लेकिन हया की खुशी का कोई ठिकाना न था जब इन लोगों ने मिठाई का डब्बा भेजकर शादी की तारीख मांगी। भाई, आप इस दुनिया के बेस्ट भाई हैं। इसने गले में हाथ डालकर कहा था कि अब इसकी खुशियों पर रिस्क लेने को बिल्कुल तैयार न था। ना जाने क्यों इसे लगता था वो खुश नहीं रह पाएगी। इसने हया से जामिया का नंबर लिया, ये कहकर कि वो अपने घर में ज़िम्मेदार लगती है, इससे बात करना चाहता हूँ, शादी के मामले पर, जिस पर इसने झट से नंबर दे दिया। वो जामिया का नंबर सामने देखते परेशानी से सोच रहा था, इसने जो फैसला किया था वो ठीक था या नहीं। वो इतना परेशान था कि इसे वक़्त के हिसाब का भी मालूम न था। इसने जामिया के नंबर पर कॉल मिला दी। मुसलसल बेल जा रही थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। इसने गुस्से से दोबारा कॉल मिलाई। इसे हर काम में देरी करने वाले लोग बिल्कुल पसंद न थे। इसकी नज़र घड़ी पर पड़ी, तो वो लब भींचकर तेज़ी से कॉल काटने लगा था कि स्पीकर से मत थम और नींद से मखमूर हेलो सुनाई दिया। हेलो जी, कौन? शायद इसके कॉल करने पर इसकी बेटी उठ गई थी। पास से परी के रोने की आवाज़ आ रही थी, जिसे वो चुप करवा रही थी। सिकंदर ने माथा मसला। क्या ज़रूरत थी इतनी रात में कॉल करने की? सुबह भी बात हो सकती थी। हेलो, बात नहीं करनी तो बराए मेहरबानी दोबारा कॉल मत कीजिएगा। ये आप लोगों के जागने का वक़्त होगा, लेकिन हम जैसे शरीफों के सोने का वक़्त है। इसने सख्ती से कहते हुए फ़ोन बंद करने की कोशिश की, तो वो बोल उठा, जामिया, मुझे आपसे मिलना है। इसने फ़ौरन फ़ैसला करते हुए कहा, कौन हैं आप और क्यों मिलना है? इसने हैरत से फ़ोन देखकर पूछा।
मैं हया का भाई सिकंदर हूँ। मुझे आपसे मिलना है। कल शाम 5 बजे अपने नज़दीकी कैफ़े में आ जाएँ। मुझे लोकेशन सेंड कर दें, मैं वहाँ आ जाऊँगा। बहुत ज़रूरी बात करनी है। इसके लहजे में मौजूद परेशानी को सुनकर ज़ामिया भी परेशान हो गई थी। वो अपने भाई की खुशियाँ चाहती थी और वो चाहती थी हया ही इसकी ज़िंदगी में आए। वो इसे दिलो-जान से चाहता था, इसलिए फ़ौरन से ठीक है कहकर कॉल रख दी और अपनी रोती हुई बेटी को सीने से लगाकर थपकी देने लगी। वो नींद से बेहाल माँ बेटी को सुलाने में मसरूफ़ थी। सिकंदर ने सुकून की सांस भरी थी। शुक्र इसने सुनकर इसको सुना नहीं डाली थी, वरना इसको यकीन था वो इनकार कर देगी। वो अब सुकून से सो सकता था। वो इसके बताए गए एड्रेस पर ठीक 5 बजे पहुंच गया था और जामिया वहां मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से सिकंदर के माथे पर बल नमूदार हुए थे। वो अपनी एक अहम मीटिंग छोड़कर इससे मिलने आया था और वो वहां नहीं पहुंची थी। इसे जामिया के मसरूफ होने से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अपने टाइम वेस्ट से चिढ़ हो रही थी। आधे घंटे बाद वो सर से पैर तक चादर में लिपटी आती हुई दिखाई दी थी। इसने पहली बार किसी लड़की को यूं देखा था। इसके स्टेटस की लड़कियां दुपट्टा गले तक में नहीं लटकाती थी। वो पसीना साफ करते हुए फूली सांस के साथ आकर बैठी तो इसे एहसास हुआ वो एक सर्वाइवर है। कहें किस लिए बुलाया है? इसने बैग कुर्सी पर टांग कर पूछा था। इसने भी अभी तक सिकंदर की जानिब नहीं देखा था। वो अपनी चादर और पसीने बैग में उलझी हुई थी। आप पानी पी लें पहले। अब वो इतना भी बेमुरव्वत ना था। फूली सांस वाली लड़की से डायरेक्ट बात शुरू कर देता। इसने पानी का गिलास लबों से लगाया था। आप आधा घंटा लेट हैं। इसने एहसास दिलाया कि वो पिछले आधे घंटे से बैठा है। बस वाले ने देर कर दी। इसने बताया, लेकिन ये कैफ़े आपके घर से करीब है। इसे हैरत हुई। इतनी सी दूर वो बस में क्यों आई थी? जॉब से आ रही हूँ। अब तो घर जाऊँगी। इसे पानी का दूसरा गिलास लबों से लगाया। तो आप ऑफिस के करीब का कोई कैफ़े बता देती। इसने हैरानगी से इस्तफ़ार किया। आपने घर के करीब का कहा था। इसने फ़ौरन से इसकी जानिब देखकर जताया तो वो नफ़ी में सर हिलाकर रह गया। इसे क्या मालूम वो कहाँ और कैसे आएगी। वो समझ गया वो अपने मसलों में किसी का इंटरफेयर होना पसंद नहीं करती थी। मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। इसने फ़ौरन से जामिया की सवालिया नज़रों के जवाब में बताया था। क्या? वो हैरानगी से इसे देखने लगी, जिसे सुनने में कोई गलती हो गई हो। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, जामिया। इसने अपनी बात दोबारा दोहराई थी। ये क्या बकवास है? मैं ये ज़बरदस्ती का निकाह हरगिज़ नहीं करूँगी। वो इसके मुतालबे पर सीख पा हुई थी। मैं ये निकाह सिर्फ़ इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आपके भाई के साथ मैं कतई अपनी लाडली बहन की खुशियों पर रिस्क नहीं ले सकता। इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जिस पर जामिया ने इसे घूरते हुए देखने लगी। तो आप मुझे ज़मानत के तौर पर अपने निकाह में लेना चाहते हैं? हुँ? इसने सवालिया आईब्रो उचकाकर तंज़िया मुस्कुराहट के साथ इसे देखते हुए पूछा था कि वो सर हिलाने लगा। हमारे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और आप तो हैं भी 2 बच्चों की माँ, तलाक याफ़्ता तो। इसकी तंज़िया बात सुनकर वो दाँत पर दाँत जमा गई थी। मैंने कभी तलाक याफ़्ता होने के बावजूद किसी से शादी का इज़हार नहीं किया है। आप कर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अपनी बहन के लिए आप मुझे अपने निकाह में लेना चाहते हैं। इसने गुस्से से मुठ्ठियां भींच कर कहा था। इसके अंदाज को देखकर सिकंदर के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। सिकंदर को पहली बार एक ऐसी लड़की मना कर रही थी जो तलाक याफ्ता और 2 बच्चों की माँ थी। फिर आप भूल जाएं हया और जैन की शादी और जैन को मजनू बनने से आप बचाएं और मैं अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता हूँ। आप जानती हैं दोनों अलग रहने का तसव्वुर नहीं करते। इसने उठते हुए कोट कुर्सी से उठाया और हाथ पर डालकर इस पर एक नज़र डालकर चला गया।
और वो कितने ही पल साकत सी बैठी रह गई थी। जब वेटर ने आकर इसे मुतवज्जा किया तो वो सर हिलाती उठ गई। सॉरी, इसे कहते हुए कैफे से बाहर कदम उठा लिए। इसका ज़हन मफलूज होकर रह गया था। वो घर आई तो खोए-खोए से अंदाज में सोचे जा रही थी। जब ज़हन सामने आया, आप ही ये देखें, मैंने और हया ने शादी के लिए ये पसंद किया है। आपको मालूम है, हया अपनी ख्वाहिशात पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। आप जानती हैं वो ब्रांडेड कपड़े पहनती है और अब वो मेरी खातिर लोकल आइटम देख रही है। मैं तो खुशी से पागल हो जाऊँगा। इसने मुस्कुरा कर जामिया को बताया। वो गुमसुम सी अपने भाई की शक्ल देखने लगी। वो इससे 6 साल छोटा था और इसने पहली बार इतनी शदीद मोहब्बत की थी और वो नहीं चाहती थी इस मोहब्बत का खात्मा हो और इसके भाई का दिल टूटे। वो ठीक कह रहा था, वो मजनू बन जाएगा और पागल हो जाएगा जैसा खुशी से हो रहा था। वो दिली तौर पर किसी भी रिश्ते के लिए राजी ना थी, लेकिन भाई, सारी रात इसने सोच कर गुजारी थी और फिर इसने फैसला कर ही लिया था। इसके भाई का कोई कसूर ना था। इसके लाख दिली इनकार के बावजूद भाई की खुशी की खातिर इसे ये वट्टे सत्ते की शादी की कुर्बानी देनी पड़ी थी। मगर वो जिस मिजाज का शख्स था, अपनी बहन के लिए वो सब कुछ तहस नहस कर देता। इसने सुबह ही कॉल करके ओके कह दिया था। सिकंदर दूसरी जानिब मुतमईन हो गया था। इसने हया से कहकर अपने रिश्ते की बात की तो सब हैरान रह गए। कोई नहीं जानता था ये वट्टे सत्ते की शादी वो दोनों किस लिए कर रहे हैं। जामिया हमेशा कुर्बानी देती आई थी, एक और कुर्बानी ही सही। पहले माँ-बाप के लिए दी थी, अब भाई के लिए। इनके सिवा ज़िंदगी में था ही कौन? बच्चों के लिए तो वह हर रोज़ देती थी, अपने सुकून की कुर्बानी। ज़ैन और हया के ग्रेजुएट होते ही शादी रख दी गई थी, जबकि इसी में इनकी भी शादी थी। वो जहेज़ में अपने 2 बच्चों समेत इसकी ज़िंदगी में दाखिल हो गई थी। इसका घर बहुत बड़ा था। इसकी माँ ने कहा था बच्चों को दूसरे दिन ले जाना, जिस पर जामिया ना मानी तो सिकंदर ने भी कह दिया, इन दोनों को साथ भेज दें। वो अपने दोनों बच्चों के साथ दुल्हन बनी इसके बेडरूम में बैठी हुई थी। जब वो अंदर आया और इन दोनों बच्चों को देखकर मुस्कुरा दिया। आप कौन हैं? नानी ने कहा, अब से हमारे भी डैड होंगे। अली ने मासूमियत से चेहरा इसकी जानिब करते हुए पूछा, तो वो इसको गोद में उठाकर प्यार करने लगा। जामिया इसे देखने लगी। जी, आपकी नानी बिल्कुल ठीक कहती हैं। मैं आपका डैड हूँ। इसने परी को भी गोद में उठा लिया था। इसने आवाज़ लगाकर एक मुलाज़िमा को बुलाया। इन बच्चों को सँभाल लें और अब से आपकी ज़िम्मेदारी है इनको सँभालने की। इसने जामिया के आने से पहले ही बच्चों के लिए केयर टेकर रख ली थी। जामिया हैरानगी से सब कुछ देखती खामोश थी। आप चेंज कर लें, थक गई होंगी। इसे कहते हुए कोट उतारा और हैंग कर दिया और जो चीज़ें उतारता हाथ के हाथ जगह पर रखता था। जामिया लहंगा संभालती हुई उठी और आगे बढ़ने लगी, लेकिन इसका पाँव अटका और वो गिरते इसके पास खड़े सिकंदर की कलाई थाम कर खुद को गिरने से बचाया। इसके कलाई पकड़ने पर सिकंदर ने इसके हाथ पर हाथ रखकर मजबूती से थाम लिया था। ध्यान से, इसने कहा तो वो फौरन से दूर होती इसका हाथ छोड़कर वॉशरूम की जानिब भागी थी। सिकंदर सर झटक कर अपने कपड़े निकालने लगा। वो फ्रेश से कपड़े और बगैर मेकअप के बाहर आई, बालों से पानी टपक रहा था। ड्रायर से बाल खुश्क कर लें। सिकंदर ने इसकी भीगती कमीज पर नजर डालते हुए कहा, तो वो लब चबाने लगी। इसे ड्रायर चलाना नहीं आता था। सिकंदर इसे बुत बने खड़े देखकर दराज से ड्रायर निकालकर प्लग लगाते से ड्रायर ऑन करता पकड़ा गया। इसे इतना तो मालूम था सर पर कैसे करना है। इसने शर्मिंदगी से सर पर ड्रायर चलाना शुरू कर दिया और जब तक वापस आया वो बाल सुलझाकर अपने बच्चों के पास जाने के लिए पर तोल रही थी। वो बिल्कुल ठीक हैं, आप आराम कर लें। इसे कहते हुए बिस्तर पर लेटकर कंफर्टर ओढ़ लिया। इसके बाल लंबे घने थे और पुश्त पर बिखरे हुए थे। वो दुपट्टा शानों पर डाले हुई थी। इसने अभी तक जामिया को बिना दुपट्टे के नहीं देखा था और इसे देखते दिल ना जाने क्या क्या ख्वाहिशें करने लगा था।
کہ سکندر نے ذہن کو جھٹک کر اپنا سر اس کی جانب سے گھما لیا۔ زامیہ کو چین نہ آیا تو وہ کمرے سے آہستہ سے باہر نکلی اور بچوں کا کمرہ تلاش کرنے لگی۔ وہ ایک روم سے آواز سن کر وہاں آئی تھی۔ اس نے ہلکا سا دروازہ کھول کر دیکھا۔ ان کی کیئر ٹیکر ان کو سلا رہی تھی۔ دونوں بچے سو چکے تھے۔ وہ گہری سانس بھر کر واپس کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ سکندر جاگ رہا تھا، بس آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ ایک نیا وجود اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اسے بھلا کیسے نیند آ سکتی تھی؟ وہ واپس آئی تو سوچنے لگی، بیڈ پر لیٹے یا صوفے پر چلی جائے۔ یہ شادی ایک ڈیل تھی اور اسے سکندر سے دور رہنے کی ضرورت تھی۔ وہ تکیہ اٹھا کر صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ صوفہ کافی بڑا تھا اور آرام سے کمفرٹر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ نیند دونوں کی آنکھوں سے دور تھی۔ سکندر اس کی حرکت پر لبریز گیا تھا۔ وہ دونوں اتنے میچور تھے کہ کسی پر یقین کرنے سے ڈرتے تھے۔ دونوں نے ہی ٹھوکر اور بے وفائی دیکھی تھی۔ اس کی بیوی بھی شادی کے بعد کسی اور دولت مند کے لیے اسے ٹھکرا گئی تھی اور اس کی زندگی 2 سال میں تباہ ہو گئی تھی۔ دونوں ہی اپنی اپنی شادی شدہ زندگی میں ناکام رہے تھے۔ اس ناکامی کی وجہ سے یہ شادی ان کے لیے ایک ٹاسک بننے والی تھی۔ وہ صبح اٹھی تو اسے دیر ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھ گھنٹی کی آواز پر کھلی تو کمفرٹر ہٹانے لگی، لیکن یوں لگا جیسے اسے ٹھیک سے اڑایا گیا ہے۔ وہ حیران سی کمفرٹر اٹھا کر اپنے موبائل کی جانب آئی تھی۔ اسے منہ پھاڑتے ہوئے موبائل کان سے لگا لیا۔ بال بکھرے ہوئے تھے۔ سکندر بھی ابھی تک سویا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ پیٹ کے بل چہرہ اس کی جانب کیے لیٹا ہوا تھا۔ ہیلو امی، اس نے صوفے پر واپس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیسی ہو؟ اور بچے کیسے ہیں؟ اس کی ماں نے پریشانی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اور بچے بھی۔ آپ بتائیں حیا اور زین کیسے ہیں؟ حیا کو ٹف ٹائم نہ دیجیے گا، جانتی ہے نا اسے ہمارے جیسی زندگی کا کچھ نہیں معلوم۔ اسے اس کی مرضی کرنے دیئے گا، زین سنبھال لے گا سب۔ وہ دوپٹہ ڈھونڈتی ہوئی بولی کہ ماں کو جانتی تھی، انہیں کام گھر کی عورتوں کے ہاتھ کے پسند تھے اور حیا کو کوئی کام نہیں آتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ اسے ہی سمجھایا کرتی تھی۔ جی میرے بچے، زین نے کہا ہے میڈ رکھے گا، اس نے بتایا تو وہ ہنس دی۔ آپ فکر نہ کریں، میں آیا کروں گی نا، آپ کو اپنے ہاتھ کے کھانے بنا کر دے جایا کروں گی۔ اس نے ہنسی کے دوران کہا تو وہ شکر گزار ہونے لگی۔ وہ دوپٹہ مل جانے پر فون کان سے لگائے بالوں پر انگلیاں مارتی ہوئی باہر نکلی اور وہاں سکندر کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ فون کی آواز پر اٹھ گیا تھا۔ سکون کی سانس بھر کر بند ہوتے دروازے کو دیکھا۔ وہ بنا فریش ہوئے منہ ہاتھ دھوئے بچوں کے پاس گئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کی زندگی میں اس کے لیے کچھ نہ تھا۔ وہ واپس آئی تو زین فریش سا کپڑے چینج کیے کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ وہ کپڑے نکالتی ہوئی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے سکندر کی جانب دیکھا تک نہیں تھا اور اسے بے چینی سی سوار ہو رہی تھی۔ وہ اسے اگنور کیوں کر رہی تھی؟ وہ ناشتے کی میز پر آتا، ملازمہ کو ناشتہ دینے کا آرڈر دیتے، اخبار پڑھنے لگا تھا۔ زامیہ اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے اور علی کی انگلی تھامے ٹیبل تک آئی تھی۔ اس نے علی کو کرسی کھسکا کر بٹھایا اور خود بیٹھ کر پری کو گود میں لیا۔ یہ دونوں کیا کھاتے ہیں ملازمہ کو بتا دیں آپ، سکندر نے اس کے بیٹھ جانے کے بعد کہا۔ علی کیا کھاؤ گے؟ اس نے علی سے پوچھا۔ ماما پراٹھا۔ وہ اپنی ڈیلی روٹین کا عادی تھا۔ میں بنا دیتی ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا اور پری کو ساتھ لے جانے لگی۔ اسے کہاں لے جا رہی ہیں؟ اور آپ بھی بیٹھیے، نئی نویلی دلہن ہے اور صبح اٹھتے ہی کچن میں، اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جب گھر میں ملازم تھے تو خود سے کچھ کرنے کی کیا تک بنتی تھی؟ وہ علی میرے ہاتھ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں کھائے گا، اس نے جواب دیا۔ جی ڈیڈ، مجھے ممی کا پراٹھا چاہیے، اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ اچھا کو لمبا کرتے ہوئے بولا۔ اس کو تو مجھے دے دیں،
وہ اٹھا اور زامیہ کے قریب آتا اس کے بازوؤں سے پری کو اپنی گود میں لے گیا۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی اور پری بھی اسے یوں ہی گھور رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ میں آپ کا ڈیڈ ہوں، سمجھی؟ وہ مسکرا کر بولا۔ زامیہ وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ وہ اس کے رونے پر اس کے منہ میں کچھ ڈال دیتا، وہ مزے سے چوسنے لگتی۔ سکندر مسکرانے لگتا۔ اسے پہلی بار بچے کو رکھنے کا تجربہ ہوا تھا۔ وہ بار بار کہتا، اسے ڈیڈی کہو۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگ جاتی تھی۔ وہ مسکرا دیتا۔ اپنی ماں پر تھی نا پوری، نہ گھاس ڈالتی تھی نہ لیتی تھی۔ وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں سریلیک اور پراٹھا تھا۔ اس نے علی کو چھوٹا سا پراٹھا دیا اور پری کو سریلیک رکھا۔ اسے سکندر کے آگے رکھی پلیٹ میں اس نے پراٹھا ڈال دیا۔ وہ حیرت سے چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ وہ پری کو کھلانے میں مصروف تھی۔ اس نے کبھی پراٹھا نہیں کھایا تھا اور اب وہ اتنا ہیوی ناشتہ کرنے والا تھا۔ انڈا پراٹھا کھا کر اسے لگا پہلی بار اس نے ناشتہ کیا ہے۔ ملازمہ ناشتہ لائی تو اس نے واپس بھیج دیا۔ اس دوران زامیہ بھول گئی اس کو بھی ناشتہ کرنا ہے۔ سکندر اس کی جانب دیکھا۔ وہ ایک بہترین ماں تھی۔ اس نے ناشتہ نکال کر اس کے آگے کیا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ ان کو کھلانے کے ساتھ ساتھ خود بھی کھا لو، ناشتے کا ٹائم اوور ہو رہا ہے، اس نے کہتے ہوئے کرسی کھسکائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ زامیہ نے ناشتہ دیکھا اور کرنے لگی۔ کیئر ٹیکر ناشتے کے بعد ان دونوں کو لے گئی تھی۔ ولیمہ ان کا آج ہی تھا، جبکہ زین اور حیا کا دوسرے دن، اسی لیے وہ تیاری کرنے لگی۔ سکندر تو آفس چلا گیا تھا اور 3 بجے واپس آیا۔ اس نے اس کی حیا نے پہلے ہی پارلر میں پہلے ہی بکنگ کروا لی تھی، اسی لیے وہ چلی گئی اور بچوں کا دھیان رکھنے کا کہہ گئی تھی۔ سکندر واپس آیا تو وہ نہیں تھی۔ اس نے بچوں کو پہلے دیکھا اور ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ پری شائع تھی اور بہت مشکل سے اس کی جانب دیکھتی تھی، لیکن سکندر پر ممکن کوشش کر رہا تھا وہ اس سے کمفرٹیبل ہو جائے۔ اس نے 300 بار پارلر سے کال کر کے کیئر ٹیکر سے پوچھا تھا بچے کیسے ہیں۔ سکندر اس سے بات کرتا اور بتاتا کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ سکون سے تیار ہونے لگتی۔ وہ ڈائریکٹ ہال آئی تھی اور سکندر سے بھی جلدی آنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا بچوں کو دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ جب ہال پہنچا تو زامیہ تیزی سے بچوں کی جانب آئی تھی۔ اس نے پاؤں کو چھوتی لائٹ پنک سی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی سے پوری طرح بے نیاز سی بچوں کی جانب آئی تھی اور سکندر تو بس اس میں کھویا ہوا تھا۔ بچوں کو پیار کیا اور کیئر ٹیکر کو پری کو تھما دیا۔ وہ اتنے ہیوی ڈریس میں اسے نہیں سنبھال سکتی تھی۔ سکندر اور ان دونوں کا فوٹو شوٹ شروع ہوا تھا۔ اسے حیا کی فکر لاحق ہونے لگی تھی۔ سب مہمان آنا شروع ہوئے۔ زین کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ مسکراتی ہوئی اس کی جانب آئی۔ بھائی، وہ مسکرا کر اس کے گلے لگ گئی اور زین اپنی بہن کی جانب بڑھ گیا۔ وہ چاروں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ حیا کے چہرے پر بکھری خوشی ایسی تھی جو سکندر نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور پورے حال میں حیا کی ہنسی گونج رہی تھی۔ وہ بالکل زین سے چپکی ہوئی تھی۔ سکندر نے شکر ادا کیا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ بھی زامیہ کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گا۔ ولیمے سے واپسی پر بچوں کو لے گئی تھی۔ پری بھی نانی کے پاس رک جاتی تھی، اسی لیے دونوں چلے گئے تھے۔ زامیہ کو بے چینی ہونے لگی۔ وہ بنا چینج کیے پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ بچوں کی یاد آ رہی ہے، اس نے روحانسو ہو کر بتایا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ بچے خود سے گئے ہیں، آپ فکر نہ کریں، جب آنا چاہیں گے ہم لے آئیں گے، اس نے نرمی سے کہا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی جب سکندر نے اس کی کلائی تھام لی اور اس کے لبوں کو انگوٹھے سے چھونے لگا۔ وہ حیران ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ یہ شادی صرف ایک ڈیل تھی، آپ میرے قریب نہیں آ سکتے؟ زامیہ نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ وہ 2 دن میں ہی اپنی ڈیل بھول گیا تھا۔ بیوی ہے میری، اس رشتے کا حق تو ادا کرنا ہوگا۔ اس کی کلائی تھام کر نزدیک کرتا وہ قریب ہو گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر سکندر بھول گیا تھا اس نے شادی کیوں کی تھی۔ بس اتنا یاد تھا، وہ بیوی ہے اس کی، آپ مجھے نہیں چھوئیں گے۔
اس نے غصے سے کہا، اور میں اتنا شریف کیوں بنوں؟ اس نے آئیبرو اچکا کر پوچھا، کیونکہ ہمارے درمیان ایک ڈیل ہوئی تھی۔ اس نے یاد دلانے کی کوشش کی، کل کو آپ کی بہن نے کہہ دیا وہ خوش نہیں ہے، آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ آپ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے کہا، ایک مرد کے خراب ہونے کی ذمہ داری آپ سب پر نہیں ڈال سکتی ہیں۔ اس نے بالوں کے جوڑے سے پن نکالتے ہوئے کہا، آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ گئی کیوں؟ اس نے دور ہونے کی کوشش کی۔ وہ ایک ہاتھ کمر میں ڈالے کھڑا تھا، کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، شاہ رخ شاید۔ اس نے کہتے ہوئے اس کے سارے بال کھول دیے تھے۔ زامیا نے اپنی پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلا۔ شاہ رخ؟ اس نے بے حد حیرانی سے پوچھا۔ اس کے سابقہ شوہر کا نام تھا۔ ہاں، یہی نام تھا۔ اس کا اچانک رئیس ہو گیا تھا۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا اور دوبارہ زامیا کو پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ میرا ایکس ہسبینڈ ہے، اس نے بے حد حیرانی سے بتایا، اور سکندر نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ دونوں کے میاں بیوی نے چیٹ ایک دوسرے کے میاں بیوی کے لیے کیا تھا۔ اسٹرینج، مجھے تو ہنسی آ رہی ہے، سکندر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ زامیا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گئی تھی۔ ویسے ایک بات میں ماننے لگا ہوں، قسمت کے کھیل بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ہم دونوں ملے بھی تو کیسے، اور مل کر معلوم ہوا کہ ہمارے جو سابقہ زندگی تھی ہم اس سے بھی زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں۔ اس نے بے حد حیرانی سے کہا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ چیٹر ہیں سارے مرد، اس نے غصے سے کہا، اور میکسی دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر کپڑے لیے بند ہو گئی۔ اسے رونا آ رہا تھا، اور وہ شاور کے نیچے کھڑی رو رہی تھی۔ سکندر نے نفی میں سر ہلایا۔ قسمت، اس کو ہنسی آئی۔ رات 3 بجے کا وقت تھا۔ زامیا صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور سکندر سو رہا تھا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو زامیا کو دیکھا۔ کیا ہوا، خیریت؟ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ اس سے پوچھا، اور اٹھ کر اس کے قریب آتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ بچوں کی یاد آ رہی ہے، اسے نمی چھپاتے ہوئے کہا۔ سکندر نے اسے دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آ جاؤ، جلدی چادر لے کر۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے چابی اٹھائی۔ وہ نائٹ ڈریس میں ہی باہر نکل گیا تھا۔ وہ حیرت سے چادر لیے اس کے پیچھے بھاگی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ بیٹھ گئی، اور پھر گاڑی اس کے گھر آ کے رکی۔ علی جاگ رہا تھا اور سکندر کو آتا دیکھ ڈیڈ، اس نے زامیا کے بجائے اس کو پکارا۔ زامیا نے خفگی سے علی کو دیکھا۔ پری بھی گھٹنوں کے بل زامیا کے بجائے سکندر کے پاس آئی۔ اس نے دونوں کو اٹھا لیا۔ زین اور حیا کو معلوم ہوا تو وہ دونوں حیران سے کمرے سے نکلے۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، کوئی پریشانی تو نہیں؟ سکندر نے حیا سے پوچھا۔ نہیں بھائی، جو پریشانی ہوتی ہے زین حل کر دیتے ہیں۔ ابھی بھی مجھے آئس کریم کے نقصانات بتاتے ہوئے اچھل رہے ہیں۔ وہ ہنس کر انہیں اتنی بڑی بات کہہ رہی تھی کہ وہ بنا اے سی کے نہیں رہتی تھی، اور اب وہ اس کے ساتھ ہنس کر رہ رہی تھی۔ سکندر کو افسوس اور خوشی دونوں ہوئی۔ پرسوں صبح ہنی مون پر جانا ہے۔ سکندر نے انہیں ہنی مون کا پیکج گفٹ دیا تھا۔ وہ دونوں ولیمے کے فوراً بعد جانے والے تھے۔ وہ آدھے گھنٹے بیٹھ کر واپس گھر آ گئے تھے، اور سکندر نے اسے کہا وہ کمرے میں رہنے دے۔ دونوں کو زامیا خوش ہو گئی، اور پھر وہ فجر تک جاگتے اور کھیلتے رہے تھے۔ سکندر بھی ان تینوں کے ساتھ شامل تھا۔ وہ ایک مکمل فیملی کا منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ تینوں بیڈ پر سو رہے تھے۔ بیڈ کنگ سائز تھا۔ سکندر بھی ایک طرف لیٹا ہوا تھا۔ اس نے پاس لیٹی زامیا کو دیکھا، جس کی زندگی شروع اور ختم بچوں کے لیے تھی۔ وہ اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے، اور چہرے پر آئے بالوں کو دور کرنے لگا۔ پریٹی گرل، اس نے مسکرا کر کہا۔ زامیا پلٹی تو اس کا ہاتھ سکندر کے پیٹ پر گیا۔ اس نے نرمی سے اس کی کلائی کو تھام کر اسے اپنے بے حد قریب کر لیا کہ اس کی سانسوں کی حدت سکندر کے چہرے سے ٹکرانے لگی۔ دوسری صبح 10 بجے وہ سب اٹھے تھے۔ ملازم حیران تھے
सिकंदर घड़ी की सुइयों के साथ चलता था और अब हर काम लेट हो रहा था। नाश्ते में पराठा खाया और वलीमे की तैयारी हुई। आज वो रिलैक्स थे कि इनको गेस्ट के तौर पर जाना है। हया की आज की खुशी भी देखने लायक थी। सिकंदर ने इसे गिफ्ट दिया था जिसे देखकर हया नाराज हुई। जैन इसकी जानिब मुतवज्जा नहीं था। इसीलिए इसने सिकंदर के कान में कहा, भाई, जैन को अच्छा नहीं लगेगा। वो चाहते हैं मुझे हर खुशी अपने बलबूते पर दें और मैं जैन को नाराज या उदास नहीं देख सकती। ऐसी और बड़ी चीजों से बड़ी मेरी लिए जैन की खुशी है। इसकी बात सुनकर सिकंदर ने अपना चेक वापस जेब में रख दिया और मुस्कुराकर इसके माथे पर लप रख दिए। मेरी बहन बदल गई है, इससे कहा तो वो सर हिलाने लगी। मैं खाना बनाना भी सीखूंगी। जैन को बाजार का खाना और मेड के हाथ का खाना नहीं पसंद। इसने इसके आगे की प्लानिंग बताई। फिर क्लासेस मेरी बीवी से लेना, बहुत अच्छे खाने बनाती है। देखो मैं तो मोटा होने लगा हूँ। वो दोनों हंसने लगे। अली डैडी करता इसके पास आया। इसने उठा लिया। जामिया के पास आया तो इसकी गोद में परी थी। सिकंदर को देखकर हाथ बढ़ाने लगी। अली कहता वो रहेगा डैड की गोद में, परी कहती वो। इसने दोनों को एक साथ उठा लिया और जामिया हंसने लगी। सिकंदर इसको देखे गया। वो आज सौब वो आज सोबर सी बहुत प्यारी लग रही थी। वो दोनों सुबह ही हनीमून पर चले गए थे। सिकंदर ऑफिस में मसरूफ हो गया था और जामिया बच्चों में। इसने केयर टेकर को हटा दिया था। बस शादी के झमेलों तक काफ़ी थी देखभाल। वो कभी इनके कमरे में सोते, कभी वो अपने कमरे में सोते। जिस दिन अली और परी वहाँ होते, जामिया बेड पर सोती थी और जिस दिन वो दोनों ना होते, वो सोफे पर सोती थी। जामिया सिकंदर की हर छोटी-बड़ी चीज़ का ख़्याल रखती थी और सिकंदर भी परी को सँभालता कि जामिया अभी सोई है। इस रात भी अली कमरे में था और परी इसकी गोद में थी। वो इसे सुलाते खुद भी सो गई थी। सिकंदर देर से ऑफिस से आया था। इसने परी को जामिया की गोद से उठाकर बेड पर लिटा दिया और खुद मसरूफ सा जामिया को देखने लगा, जिसका सर बेड सिरहाने से टिका था और गर्दन लड़क गई थी। आलती-पालती मारे वो सोने में मसरूफ थी। सिकंदर को इस पर प्यार आया। इसने जैन इसने जैन और इसमें कोई लालच नहीं देखी थी, बल्कि इन दोनों ने हया और सिकंदर को बदल दिया था। छोटी चीज़ों में खुश होना सिखाया था। वो जामिया का एहसानमंद था। इसने सिकंदर से शादी कर ली थी। हया की शादी तो ज़ैन से होनी ही थी। भले वो इनकार कर देती, वो बस धमकी देता था। इसकी बहन खुश थी और वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने वाला इंसान था। इसके दिल में जज़्बात का जहाँ आबाद हो चुका था। वो अपने बच्चों और जामिया के मुतालिक बहुत प्लान बनाया करता था। इसने रुकावट बने दुपट्टे को हटाकर दूर फेंक दिया। आहट पर इसकी आँख खुल गई। लेकिन सिकंदर की तवज्जो इसकी गर्दन में दिखाई देते इसके नेक बोन पर जमे तिल पर थी। इसने झटके से जामिया को करीब किया। ये क्या कर रहे हैं? इसने पूछा। मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे, बीवी के रुतबे पर लाना चाहता हूँ। बच्चों की माँ बनकर तुम एक अच्छी माँ साबित हुई हो। अब जरा शौहर के हुकूक भी पूरे कर दो। इसने जामिया का सर पीछे किया और इसके तिल पर लब रख दिए। इसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। इसने सख्ती से सिकंदर के बालों को मुट्ठी में भींच लिया। हया और जैन वापस आ चुके थे। इन चारों की शादी को 2 माह हो गए थे। सिकंदर मुतमईन था और अपनी लाइफ शुरू करना चाहता था। इसे जामिया से ज़्यादा परफेक्ट पार्टनर नहीं मिल सकती थी। क्या कर रहे हैं? परी सो रही है। इसने गुस्से से कहा। इसका इंतज़ाम कर लूँगा। इसने परी को उठाया और बेबी कॉट में डाल दिया। जामिया ने सोचा हुआ था, वो जब भी हक जताएगा वो इनकार नहीं करेगी। 2 माह इसको पहचानने के लिए काफ़ी थे। इसका कभी किसी ने इस कदर ख्याल नहीं रखा था, जिस तरह सिकंदर रखता था। गैर की औलाद को सीने से लगा बैठा था। इसके ज़र्फ़ की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी भला? वो खुश थी और शुक्रगुज़ार भी। इसने ये डील की थी। अब क्या रुकावट है हमारे बीच, वो बताओ, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी से हासिल करूँ। मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। इसने टाई की नॉट ढीली की और खींच कर उतार फेंकी। शर्ट के बटन
کھلوانے لگے تھے۔ سامیہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ وہ پہلے حیران ہوا، پھر مسکرا دیا۔ گڈ، پھر آج سے سارے فاصلے ختم۔ ہم اپنے بچوں کو مل کر پال لیں گے۔ اسے کہتے ہوئے لائٹس آف کی تو زامیہ نے بھاگنے کی کوشش کی۔ آیا اجازت مل چکی ہے پریٹی گرل، یہ فیئر نہیں ہوگا اب۔ اس نے مسکراتے ہوئے زامیہ کی پہلی آنکھوں کو دیکھا اور شرم سے دہکتے گالوں پر لب رکھ دیے۔ زامیہ نے سکون سے اس کو دیکھ کر آنکھیں میچ لیں۔ 3 سال بعد سکندر، جلدی تیار ہو جائیں، آپ بہت دیر لگاتے ہیں بچوں سے زیادہ۔ اس نے کمرے میں جیسے قدم رکھا، سکندر نے اس کی کلائی تھامی اور دیوار سے لگا دیا۔ یہ ڈرامہ اس لیے تھا، اس نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ سکندر نے اس کے بل انگلی کی مدد سے درست کیے۔ ہاں تو، اور کیا؟ خود کو اتنا مصروف رکھتی ہو کہ مجھے بہانے سے بلانا پڑتا ہے۔ جانتی ہو نا، 10 منٹ بعد تمہاری کمی محسوس ہوتی ہے مجھے۔ اس نے منہ لٹکا کر کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ وہ آج حیا کے گھر جا رہے تھے۔ اس کی پہلی اولاد ہوئی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ زین نے اسے ہر چیز دینے کی کوشش کی تھی۔ اس میں سب سے بڑی چیز محبت اور پیار تھا۔ حیا کو سکندر دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا۔ جب وہ کہتی بھائی یہ میں نے بنایا ہے، اور وہ حیرت سے کھاتا اور تعریف کرنے لگتا۔ وہ کچن میں ایکسپرٹ ہو گئی تھی۔ زین اور وہ دونوں 2 سال مزید پڑھے تھے، پھر ان دونوں نے فیملی پلان کی تھی۔ زین کمپنی میں مینیجر بن گیا تھا۔ حیا اس چھوٹی سی زندگی میں بہت خوشی سے رہتی تھی، جبکہ دوسری طرف سکندر زامیہ کو دیوانوں کی طرح چاہتا تھا۔ وہ میکے جاتی تو 3 گھنٹے بعد آ جاتا کہ مجھے بچوں کی یاد آ رہی ہے۔ زامیہ اسے آنکھیں دکھاتی تھی کہ سب سمجھ آتا ہے مجھے۔ وہ ہنس دیتا۔ مجھے لگتا ہے کہ پری کو بہن یا بھائی کی بہت ضرورت ہے۔ اس نے پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آئی ایم آلریڈی پریگننٹ۔ اس نے کان کے پاس جا کر سکندر کو بتایا۔ وہ جھٹکے سے دور ہوتا اسے کندھے سے تھام کر دیکھنے لگا۔ کیا سچ میں؟ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ مجھ میں، اس نے مسکرا کر بتایا۔ سکندر نے اس کے گالوں پر بے شمار بوسے دیے تھے کہ وہ سٹپٹا سی گئی تھی۔ میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ میں پتہ ہے اب بھاگنے دوڑنے نہیں دوں گا، اور نہ یہاں بستر پر حکم کرو گی بچوں کے لیے کیئر ٹیکر رکھ لیں گے، اور تمہارے لیے بھی کیئر ٹیکر چاہیے۔ نہیں، میں آفس ہوں گا تو تمہیں کون سنبھالے گا؟ اس نے بے صبری سے خوش ہوتے ہوئے کہا تو زامیہ اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ مجھے آپ اور میں دیکھیں گے، اور مجھے پلیز ہمارے درمیان کوئی نہیں چاہیے۔ اس نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا تو وہ اسے کھینچ کر باہوں میں بھر گیا۔ ہمارے بیچ ویسے بھی کوئی نہیں ہے بیگم۔ اس نے جھک کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ کیئر ٹیکر بھی نہیں چاہیے، اوکے؟ اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ وہ اس کی انگلی چوم گیا۔ اوکے، جیسا میری جان کہے۔ اس نے فوراً سے مانتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ڈیڈ، علی کمرے کے باہر سے پکارنے لگا۔ اسے سمجھایا تھا روم کے باہر سے ناک کرنا ہے یا آواز دینا، کیونکہ سکندر جب ہوتا تھا تو وہ دونوں بے حد نزدیک ہی رہتے تھے۔ جی ڈیڈ کے بیٹے، اندر آ جاؤ، سکندر زامیہ سے دور ہوتے ہوئے بولا۔ ڈیڈ، میری ٹیچر بہت پیاری ہیں، اس نے نئی بات بتائی تھی۔ میں شادی شدہ ہوں، شادی سے پہلے بتانا تھا نا، اس نے شرارت سے کہا تو زامیہ نے تکیہ پھینک کر مارا۔ ڈیڈ، آپ کی شادی ہو چکی ممی سے، کسی لڑکی کو مت دیکھنا، اس نے وارن کیا تو سکندر ہنس پڑا۔ بیٹا، تمہاری ممی نے لائق ہی کب چھوڑا ہے کہ یہ بندہ کسی اور کو دیکھ بھی لے۔ زامیہ پر سے نظریں ہٹیں تو معلوم ہوا اس دنیا میں لڑکیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس نے مسکرا کر بتایا۔ زامیہ شرمیلی مسکان سے نظریں جھکا گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ اسے ایسے ہی کسی معجزے کی طرح دیکھتا اور محبت سے رکھتا تھا۔ اتنے میں پریشا بھی آ گئی اور سکندر کو گھیر لیا۔ ماما کی ساری شکایتیں کرنے لگیں۔ وہ ہنس کر گئے۔ سکندر کی آنکھیں اب تک نم تھیں۔ اس کو دنیا کی سب سے بڑی خوشیاں ان 3 کی صورت گفٹ میں ملی تھی۔ چلو اٹھو بھائی، پھپھو کے جانا ہے۔ زامیہ نے جلدی مچائی۔ سکندر کو ایک بار پھر اسے تیار دیکھ کر رومانس کا دورہ پڑا۔
جسے زامیہ نے روک دیا اور گھورنے لگی۔ وہ کان پکڑ گیا۔ اسے دیکھتے پریشے اور علی نے بھی کان پکڑ لیے۔ سامیہ ہنس پڑی تھی۔ ختم شد۔ تو جی جناب، کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ کہانی؟ اپنے رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔